আজকের ব্যস্ত ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনে মানসিক চাপমুক্ত থাকা এবং সুস্থ শরীর ধরে রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পূর্ব বিভাগের উদ্যোগে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ যোগ ও ধ্যান শিবিরের আয়োজন করা হলো। রশপ্রীত সিং এর দক্ষ তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় 200 জন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন বয়সের সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ এই শিবিরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সুস্থ সচেতন সমাজ গঠনে পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগ সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। নিয়মিত যোগাভ্যাস, ধ্যান যে মানসিক প্রশান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ফিরিয়ে আনতে পারে। से लेके कुछ नीट की तैयारी, बात या नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी से भी यही अनुरोध है कि हर रोज़ इसको हैबिट बना लीजिए। एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर हर रोज़ योगा करिए। पीछे हमारे पुलिस पर्सनल हैं, स्पेशली हमारे लिए मैं बोलूँगा, हमारे लिए तो योगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है, बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, प्रेशर लेना पड़ता है, बहुत फैमिली से दूर रहते हैं मोस्टली सभी पुलिस पर्सनल, खाना बहुत बार टाइमली नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारे लिए भी योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद। थैंक